So contoh ini interactive art ni kita install dekat museum. So visitor can engage with multimedia title which include project, visual and interactive element. But there are no written or verbal instructions. So user are encouraged to explore and interpret the artwork on their own without explicit guidance. So macam contoh kan, for example katalah kita pergi dekat satu dinosaur tu kan. So dekat dinosaur kat ada museum tu kan. So let's say dekat dinosaur tu kita ada dia punya QR code. You just scan the QR code and then maybe from your apps tu kan, so you can hear the sounds. So the history about history about that species of the dinosaur, nama dia, bila dia wujud, apakah anak dia, so dah berapa lama dia dah dead, bila macam tu lah kan. And then macam tu lah maksudnya. So maksudnya bila macam contoh yang saya cakap tadi tu kan, we just macam dia tak ada guide kita lah kan. So just macam pergi je awak scan je dekat awak punya scanner tu daripada dekat barcode yang setiap dinosaur tu, sebab kita tak tahu details kan, and then dia just terus bagi kepada awak title je, so without the instruction kan, macam tu kan. And then so the project can also be launched on the web lah. So yang ni kalau awak nak buat projek awak ni dekat website lah kan, macam tu. And then apa lagi? So then multimedia project can be linear or non-linear. So what is the meaning of non-linear and linear lah? So project that are non-interactive are called linear. So maksudnya dia static lah. So while the project where a user are given navigational control are called non-linear and user interactive. Example like user game or kiosk. So maksudnya non-interactive ni, linear ni means kita kita just a passive viewers je lah kan. So maksudnya kita boleh dengar dan kita boleh increase size the volume, and then kita boleh tengok macam biasa lah. Even gambar untuk awak resize pun tak boleh kan. So contohnya video and montage TV lah kan. So kalau yang contoh non-linear ni, contoh kita ada interaktif, kita ada website lah, website education website which is kita ada provide online quizzes, game or kiosk kan. And then for example juga kita ada kiosk kan, betul tak? Kiosk kalau contoh you go to the McD untuk deliver awak punya untuk awak order awak punya makanan. So maksudnya kiosk tu adalah non-linear projects lah, which is kat situ awak boleh awak boleh engage that software tu lah kan. So maksudnya you have your own decision untuk buat lah kan. So awak nak tambah makanan, nak kurang, nak tambah, nak delete dia balik. So awak nak view apa yang awak dah order, and then so awak juga ada pilihan untuk bayar, sama ada menggunakan QR code, debit ke kan. So then awak boleh select whether you want the food is service on your table or you want to take the food at the counter. So macam tu lah kan. So altering tools are used to merge multimedia elements into a project. So these software tools are designed to manage individual multimedia elements and provide user interaction. So altering macam kita macam cakap untuk kita come out with the interactive multimedia kan, interactive multimedia project, we must always lah kita akan guna altering tools lah, so that our project multimedia tu will become very interactive, interested, bagi valuable information. So memang kita tak lain lah. So yang awak dah belajar sebelum ni, kita macam like I said before lah. So let's say you want to your sounds sharp, clear, so we have to use a certain of the sound tools lah. So sama juga kalau misalnya kita contoh nak guna you nak sharpkan, you nak adjust your fonts kan. So you have to use a specific tools kan, specific tools to sharp your text kan. Same goes to the graphic kan. So you have to use some to certain graphics tools. And then so application multimedia, so business contoh business application, contoh in business lah. So business application for multimedia include presentation training, marketing, advertising, product demos, database,
catalog, instant messaging and network communication. All these types of the multimedia ni kita use dalam business lah kan. So kalau awak tengok, kalau awak pernah tengok kan yang kalau awak tengok macam contoh kan yang IKEA ni kan, so awak tengok macam mana dia kat website dia, macam mana dia market dia punya barang, betul tak? Very very nice kan. Macam contoh you just klik barang tu, contoh awak kata awak nak beli almari ataupun macam mana cakap awak nak beli, bukanlah nak almari tu macam senang sangat. Kalau kan macam contoh nak cakap macam contoh macam cakap pantry apa, laundry awak kan. So laundry tu kan, and then awak nak letak dia, nak beli laundry set tu yang mana awak nak letak sabun, nak letak all the towels, and then bila once awak points dia kepada yang laundry punya yang cupboard tu kan, macam tu, drawer tu ke, and then awak akan nampak the whole macam mana kita boleh arrange when kita ada dryer, and then contoh kita ada washing machine, and then bila awak point je nanti dia akan bagi kita gambaran sebenar macam mana kita nak arrange kita punya yang apa saya cakap tadi tu, yang ni lah yang tadi tu saya kata saya pun dah terlupa kan. Ataupun contoh kan, kalau contoh katalog, kalau dekat dalam IKEA ni kan, awak tengok dia punya katalog dia macam mana dia susun semua gambar kan, macam kan. So ataupun kalau awak tengok awak beli IKEA, awak beli barang contoh almari tadi tu kan, so nak beli almari tadi tu kan, so kan awak nak pasang dia, betul tak? So macam mana dia provide instruction, betul tak, one by one with dia punya gambar dia punya sekali. Setiap this instruction dia akan include sekali dengan gambar. Second instruction pun dia akan includekan dengan gambar. So very orang kata very orang kata boleh membantu kita lah kan. Kalau dia tak provide instruction yang betul and then tak disertai dengan gambar kan, so maksudnya dia macam tak assist kita betul lah. Macam mana kita nak lengkapkan semua nak siapkan kita punya yang tadi tu and then kita ada presentation training. So kalau awak pernah tengok kan, kalau orang corporate ni atau orang business, bila dia present dia punya some information ke, so dia punya slide dia memang cantik lah. Saya tak rasa lagi dia akan guna PowerPoint. So untuk for your information juga, so kita selain daripada PowerPoint untuk awak deliver awak punya information ataupun untuk presentation form, so ada juga types of the tools yang mana contoh Canva kan. Canva pun awak boleh guna untuk awak guna presentation info lah, macam tu, ataupun product demos. So ni multimedia is a very effective presentation and sales tool that greatly increase viewer retention rates kan. So maksudnya kalau awak tengok ni makin lama percentage yang menggunakan multimedia tools ni pada hari ni kan sangatlah tinggi kan. So everything semua dalam ni kita guna tools lah dalam kita punya presentations ni kan, so that lagi senang lah kan. So setiap every tools of the presentations ni kan, so dia ada certain feature dia lah yang kadang so this feature orang suka, so sometimes this feature orang tak suka ataupun tak very familiar kan. So contoh example of the application of the multimedia, so the software lah. So of course lah, ni adalah educational software that can be developed to enrich the learning process kan. So yang paling terdekat dengan awak adalah e-learning lah kan, yang mana selain daripada situ awak ada notes, dan awak boleh buat your own note. So dalam tu ada juga your lecturers put all the videos kan. And then dekat situ kalau tengok sini, the figure on the right show a selections of the instructional video used for training emergency medicine specialists. Such online e-learning provide cost-effective vehicle to learn clinical technique outside of the hospital setting lah. So maksudnya kalau macam contoh kan, kita ni macam saya contohlah, kata kita ada orang yang kena pergi
Fisio, betul tak kan? So kita sekarang ni kalau awak tahu, kalau kita nak pergi fisioterapi, so dia adalah sangat limited, which is yang mana setiap session tu setiap ada orang kan very tight kan. Jadi kadang dah penuh apa semua kan, apa so dia jauh, kadang-kadang orang yang tak mampu, kadang tak ada kenderaan, susah apa semua kan. So this apa cakap ni, visio kita buat di dalam bentuk video. So that video ni kita boleh bagi makcik-makcik ke atuk tu, so dia download daripada phone dia, and then dia boleh ikutlah macam mana dia nak buat dia punya fisioterapi. Macam contoh yang ni dia exercise kaki ni kan, contoh dia baru lepas habis kemalangan. So dia kemalangan and then dia nak buat fisio. So maksudnya daripada video yang ni, so dia boleh ikutlah step one by one dia punya fisio lah. So yang ni banyak yang kita nak try. So this kind of a video fisio ni kita sekarang banyak nak develop lah benda-benda macam ni kan. Ini contoh kalau kata awak patah kaki. So how about kalau kita patah tangan? So what of the apa jenis-jenis video yang sesuai, ataupun macam contoh apa lagi? Macam contoh orang tu dia ada masalah dengan dia punya tulang belakang. So macam mana dia nak exercise kalau orang tulang belakang, ataupun orang sakit tulang belakang ni kan, pakai apa tulang belakang ni, and then kadang dia ada dekat tulang belakang awak ni, kita ada point-point dia. Kalau awak pernah, tak tahulah kalau saudara-saudara awak ke whoever yang terdekat dengan awak kan, yang ada tulang belakang ni, ada kadang bahagian leher ataupun bahagian pinggang. So kadang-kadang orang yang ada masalah tulang belakang ni, dia ada a few yang dia kena ada precaution lah. Macam contoh dia tak boleh duduk lama. Macam mana dia nak duduk dengan betul kan? Macam contoh kalau dia nak buat macam contoh nak duduk awak nak guna komputer ni kan, duduk nak buat kerja, what is the right posture lah kita panggil, supaya dia tak ada tegang apa semua yang akan mempengaruhi awak punya tulang belakang ni kan. Macam tu lah. So kita kena provide lah video dia macam mana yang betul. Kalau kata dia guna komputer kan, ataupun contoh kan dia nak menyapu ke, dia nak drive ke, so kita boleh provide video lah macam mana nak kita learn, nak ajar dia cara duduk yang betul, cara pegang mouse yang betul, macam tu. Sebenarnya ada kalau awak nak tahu kan. So kalau awak duduk buat kerja depan laptop dengan agak lama, dia akan boleh merosakkan ada satu sendi dekat awak punya dekat bahu ni tahu. Dia boleh rosak sebenarnya kan kalau yang terlampau lama. So that you have to know lah what is the best posture, kedudukan betul yang betul macam mana. So that's the related video lah yang kita boleh provide. And then yang ni home ni, most multimedia project reach home via the television set or monitor with built-in user inputs. So gynecology software such as Lunia from Leicester Production, Let's Family, text, image, sound and video clip as they are built their family tree. Yang ni video yang ni, video pula. Yang ni multimedia projects yang ni dia untuk kita tahulah, kita nak tahu susu galo keturunan kita daripada moyang kita. Mungkin sebelum moyang saya tak tahu apa, kita panggil cicit ke piut ke kan, moyang, lepas tu nenek kita, ibu bapa kita, and then sepupu-sepupu kita, mak saudara kita kan. So that kita just letak dia punya gambar, and then you put some of the information, especially the birth, the date of birth kan. So and then that's dia that's dia punya date tu kan, date of the kematian dia tu kan. And then daripada this software ni dia akan susun lah awak punya family awak macam mana susun galo dia. Who is your mak saudara, bapa saudara, who is your sepupu, macam tu dia akan bentuk lah tree macam tu. Seronok dia punya software ni lah. So public places, so multimedia will become a standalone multimedia will become available as standalone terminal or kiosk to provide information and help. Okay, ni contohlah the example of the project multimedia yang mana dia boleh provide boleh, maksudnya selain daripada business, dia boleh juga apply untuk di public places lah. So macam public places ni kita ada paling dekat adalah awak punya kios, betul tak? Kios in public places can make everyday life simpler kan. Okay, yang ni for example dalam
dalam library lah. So kalau kita nampak ni kios ni dalam library, so of course lah dia akan provide the info kepada kita kan, where is the rack, where is the some location book yang kita nak lah kan. Okay, yang inilah yang paling dekat dengan kita adalah kios. Biasanya kios apa yang ada? So kalau kat pusat membeli belah, kita ada kios membeli sajalah kan. Ataupun ada juga ke pusat membeli belah, some shopping mall dia macam tak adalah kios, tapi dia macam satu, cakap apa dia macam satu dekat table tu dia akan provide dekat kita dulu lah. Saya rasa sekarang tak ada lagi dah kot. So dia provide the location of the every shop. So maksudnya every level tu of the every level, so they provide us the information what shop are available. Contoh kita ada Padini, contoh kita ada apa, boutique shop, okay, kita ada apa lagi, kita ada apa BO, apa branch outlet tu kan. So let's say katalah level 3. So level 3 ni dia provide us the information about all the food stalls saja. So dia akan state lah, so ada sikit resepi, ada apa Johnny's. So itu dululah, tapi right now I think there is no such apa kiosk. I think kiosk on apa inside the apa shopping mall. So they just provide us the maybe dekat lift ada provide kan. So every level apa mall yang kita ada lah kan. Macam tu. Ataupun kadang some certain area, contoh kan, okay, area this this level at this area, so they provide lah every apa details apa shop details every level tu. So kalau kita tak sampai kepada area tu, kadang-kadang area tu macam tersembunyi kan. So kita macam tak nampak lah, kita tak tahulah kan. Macam contoh pergi ICT Mall tu kan. So ICT Mall tu dia sangat besar. So contoh you nak tahu dekat situ ada ke tak apa Sushi King, contoh je kan. So yang saya perasan, so kita kena pergi ada some area kan dekat certain level tu, and then dia akan bagi tahu kita lah, okay, maksudnya this area apa yang kedai ada lah kan, kedai makan yang ada, kedai apa yang ada lah. So itu pun tak details lah, tak macam yang saya cakap dulu lah, dia macam kios dulu kan. Okay, and then so kita ada juga delivery multimedia, which is kita menggunakan VR, virtual reality lah. Sini this VR ni adalah one type of the delivery of the multimedia. So VR, so this stand for virtual reality, is an extension of multimedia. So it uses the basic multimedia element of imagery, sounds and animation. So it requires terrific computing horsepower to be realistic lah. So dalam VR ni juga kita also cover the multimedia element lah, image, sound dan juga animation. So okay, dalam VR ni, so of course lah kita guna computing horsepower kan, untuk kita nampak jadi realistic. So you have to use some kind of the, macam kat sini dia pakai ni lah apa spec, saya tak tahu nak cakap spec ke tak ni, saya tak pasti apa nama device ni. So in VR, cyberspace is made up of thousands of geometric objects plotted in 3-dimensional space. So you have to know lah that VR ni dia adalah 3D dimension lah kan. So the stand for transmitting VR in virtual reality modeling language, VRML document have been developed on the World Wide Web. So maksudnya kalau kita nak implement the VR ni dalam awak punya web, so kita pakai modeling dia, nama dia VRML language. So maksudnya kita nak develop kita punya VR tu, kita kena use a specific coding ataupun language which is VRML lah. So VRML document, the extension dia punya apa file dia lah .wrl. So and then dia ada types of the delivering multimedia adalah using copper wire, glass fiber and radio cellular technology also serve as means for delivering multimedia file across a network lah. So this kind of the delivery multimedia we have to use, kita mesti ada our own network lah. So kalau maksudnya dengan kata pendeknya adalah internet. So kalau kita tak ada internet, so kita tak boleh deliver lah kita punya kita punya ni lah multimedia. So copper wire dekat sini adalah, kalau awak tengok ni ada dekat belah kanan awak sekali, the right side awak tu kita ada komputer kan. So awak tahu biru-biru. So biru tu dia akan berbentuk LAN lah.
local access network kan. So maksudnya awak kena pakai yang RJ45 awak tu kan, yang apa kabelan color biru tu kan. So sekarang dah banyak tak pakai, dulu-dulu mungkin zaman sekolah awak pakai. So now awak pakai, ataupun now kita pakai inilah fiber, glass fiber, which is yang paling dekat dengan awak kita pakai inilah Unify. Glass fiber tu adalah glass fiber, Unify tu awak pakai glass fiber lah kan. Glass fiber ni memang laju sebab kita pakai dia punya carrier stick ni ada dalam bentuk pulse kan, laju lah kan. And then radio seluler ni which is yang Wi-Fi lah ada awak guna tu kan, Wi-Fi. Okay. And then dia ada delivery of multimedia adalah menggunakan adalah CD-ROM, which is and then DVD lah. So yang ni pun saya rasa awak pernah tengok saja. I think you tak pernah guna pun benda ni. Sebab because your computer right now don't have the dia punya ni lah di slot untuk kita burn CD and DVD. Dulu-dulu punya laptop kita ada slot lah dalam awak punya komputer untuk awak baca and burn awak punya CD-ROM ataupun DVD. So kalau awak nak guna sekarang untuk burn CD, you have to buy another extension kan. So awak kena beli. And then CD-ROM. So kita ada compact this read only. So CD-ROM. So CD-ROM is the most effective distribution multimedia for material project. It can contain up to 80 minutes of full screen video or sounds. So CD burners are used for reading this and converting the disc to audio, video and data format. So maksudnya saya tak rasa pun sekarang ni the most effective lagi dah. So the most effective awak sekarang ni of course awak hanya tengok melalui surf through online ataupun online biasanya, betul tak? Ataupun real time. So awak tak perlu lagi dah nak tengok, nak burn and then awak nak tengok, saya tak rasa lagi dah. So you just nak tengok multimedia ni biasanya adalah real time. So kita ada juga DVD. So DVD ni stand for digital versatile disc. So DVD ni increase the capacity of current. So dia punya capacity tu up to 18 GB. So DVD Ultra integration software is used to create interactive front ends menu for films and games. So of course lah. So you have to use some of the integration software lah untuk awak put your interactive media ataupun awak untuk burn atau to create your interactive media inside the DVD. So you have also perlukan DVD burners lah untuk awak reading this, converting the this to audio, video and data format. And then so summary, so multimedia is a combination of text, graphic, art, sounds, animation, video. So multimedia projects can be linear or non-linear. So multimedia project can be offered on CD, ROM, DVD. They also be hosted on the web. So macam awak kena tahu lah. So multimedia elements ni dia ada gabungan a few of the element text, graphic, art, sounds, animation and video. So multimedia project tak kena tahu lah linear or non-linear. So what is the difference? So multimedia project ni kita boleh deliver ataupun store dalam CD atau DVD. So saya rasa yang ni macam artis sekarang pun dia orang pun tak burns pun dia orang punya lagu dia orang dalam CD atau DVD. So dia ada put on the cloud ke apa ke yang mana you have to buy kan, and then barulah you boleh access, dia akan bagi awak link and then barulah awak boleh access dia punya lagu ataupun dengar dia punya lagu lah. So multimedia is widely used in business, school, public places and at home. So another extension of multimedia today is the VR. So maksudnya multimedia ni pada hari ini adalah sangat penting lah untuk kita deliver kita punya information lah, whether you are in schools ke, whether awak adalah bekerja. Okay, itu saja. So ada apa tak faham tak? So saya rasa tak, saya kena itulah. Saya kena bagi tahulah the rest of the information ni kepada kawan-kawan tak sempat masuk. Okay, so faham tak? So ada apa-apa nak tanya? Ke laju sangat ke, tak faham langsung ke saya membebel ni? Faham, Doktor. Faham, senang kan? Faham. Saya just intro kepada multimedia saja. Doktor nak tanya. Okey, kuat sikit cakap Nafisa, tak dengar. Untuk attendance macam mana ya? Attendance tak boleh lah nak bagi dalam ni. So saya kena guna juga next week adalah Microsoft Teams. So sebab Microsoft Teams kita akan ada ni kan, awak ada attendance, betul tak?
So tak apa, yang tu saya boleh apa? Itu dekat Excel tu nanti saya boleh edit nanti. Saya boleh tambah lah untuk yang hari ni punya, betul tak? Kan? Okay, so yang ni saya boleh create nanti, saya akan tambah nanti dekat yang Excel bila dah generate dalam Microsoft Teams untuk next week nanti. Okay, saya assume hari ni semua datang lah. Okay, itu saja. Ada apa nak tanya lagi? Doktor nak tanya. Nak tanya dulu. Ya Hazim. Untuk yang slide tadi ni, doktor akan post kat Letak mana-mana ke? dekat dalam team boleh letak kan? Boleh? Okay, nanti saya letak dalam team. Okay, thank you doktor. Sama. So tomorrow siapa yang ada lab dengan saya tak pastilah which group. So we have two online. Because we have to alternate with the other group. So next week we go to lab. So this week we have to conduct our lab through online lah. So okay. So ada question? Link untuk besok tu madam bagi dekat YouFuture ke? YouFuture, betul? Okay. Okay, lagi? Tak ada. So hopefully you understand apa yang kita belajar ni ya. Okay, itu saja. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you doktor. Thank you, doctor. 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 Thank you, doktor.